Gracias, Pichín. Let's practice patience. Practiquemos la paciencia. All right. We're practicing being patient. Practicaremos el ser paciente. And something somewhere said, oh, hell no! Y algo dijo, carajo, no. Entonces vamos a practicar sobrevivir. Let's practice survival. All right. Please stand. Por favor, ponte de pie. Please stand. Keep laughing. Ponte de pie y sigue riéndote. I just wanted people to enjoy the result of your hard work. Quiero que disfruten de tu duro trabajo. Gracias. She was like super laughing. Please stand up. Está riéndose. No. No. There was a point. Tenía un sentido. So, Entonces, let's practice patience. practiquemos paciencia. Oh, that's too boring. Let's talk. Es muy aburrido, hablemos. I'm just disturbing your mind before fixity. Estoy molestando la mente antes de la fijación. Yeah, it's going to be great. Va a ser fantástico. Yeah. All right. Bien. Choose your point. Start. Elige tu punto para empezar. The presence La presencia, without effort. sin esfuerzo. Just fix your point. Fija tu punto. Yeah, it helps. Presence. Presencia. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Come back. Regresa. After eating, Después de comer, it's a bit harder. es un poco más difícil. After having conversations, Después de tener conversaciones, a bit harder. un poco más difícil.
Add a few jokes. Algunas bromas, añade Slamming unas door. bromas, la puerta, It's harder. más difícil. It's okay. Está bien. But it still calms us. Pero aún así nos calma. This year in my online class, Este año en mis clases online I was teaching cities, he estado enseñando CDs, various meditations. diferentes meditaciones. And lately I've done the elements Y últimamente hice los elementos in a form called the Datugatas. en una manera llamada Datugata. And I was Y- expected to teach it here, Se esperaba que lo enseñase aquí, maybe go deeper. quizás ir más profundo. I decided not to. Decidí no hacerlo. When I see what you are Cuando veo getting lo que estás obteniendo as an experience como una experiencia from the way I just taught it, de la manera en la que lo enseñé, I don't want to trouble that no quiero molestar eso with another elemental teaching. con otra enseñanza elemental. It's nice. Está bien, Got something out of it, has obtenido algo de esto, like just an expression of Vishnu. una expresión de Vishnu, Cool. guay. Like, we allow you to digest it. Dejamos que la digieras. Okay? So, I have nothing to teach this afternoon. ¿No? So I have nothing to teach this No tengo afternoon. nada que enseñarles esta tarde. I'm not going to teach the gatas. No voy a enseñar los gatas. So, Entonces, can you just go and slam the door? I'm not Pues- ready yet. ¿puedes golpear la puerta de nuevo? No estoy preparado Okay, aún. so we're going to fool around. Vamos a hacer tonterías. Yeah. 2 by 2. 2 en 2. Get ready for transmigration. Preparaos para transmigración. All right. I think Creo a lot of you don't know what it means. que muchos de ustedes no saben lo que significa. You're going to have to reorganize all the Reorganicen las chairs. sillas, poneros de 2 en 2. So, those who don't know transmigration, Aquellos de ustedes que no conocen la transmigración, imitate the advanced students in what they're imita a doing los now. estudiantes avanzados lo que están haciendo. Go. Yeah, I'm going to stay here so the video still records. Now, people that are online, Gente que están online, do the best you can. hagan lo mejor que puedan. If there's no one with you, Si no hay nadie contigo, go get a bottle of water, vea por una botella de agua and you're going to practice with y a vas a bottle of practicar water. con una botella de agua. Okay? But I have to teach 2 Pero people tengo who que are enseñarle a together. la gente que están aquí. All right. I think most of the people who follow online, they know transmigration. Well, I don't know. Actually, I don't know. I don't know either because there is people watching it from my YouTube channel too. Oh, okay. Then there's a lot who doesn't know. Okay. Together. We will. Okay. I'll find something. Gracias. Okay. Zoom out. Gotta be standing for this. All right. Bien. As usual, it takes time to find Como a partner. siempre, cuesta encontrar pareja. Be careful not to hit the camera, Chenya. Cuidado con la cámara. All right. Guys, Chicos, I know sé how fun this is. lo divertido que es esto It makes you want to talk. y les hace querer hablar. That's a problem Es un problema because porque it's difficult to es learn this difícil aprender technique esta técnica usually. normalmente. Okay. So Entonces, if I need your si attention, necesito vuestra atención, I'm not trying to be an authoritarian dad no estoy pretendiendo ser un papá autoritario, I'm not angry at you, no estoy enfadado contigo. but I will request your attention by clapping. Voy a llamar tu atención a través de aplaudir. Okay? And then Y luego finish a few words terminas un par de palabras with your friend, but con tu compañero. don't con tu finish amigo, your life chapter. pero you know? no el capítulo de tu vida. We need, like, shut up, go back to this teaching. Necesitamos callarnos y continuar, Because it's always a problem. porque siempre es un problema. Often. Bueno, con Okay. frecuencia.
Transmigration. Choose who is number one and who is number two, Agua. or the object you chose. O el objeto que hayas elegido. And you make contact Y haces contacto with your eyes. con tus ojos. When you look, Cuando miras, you're in contact. estás haciendo el contacto. The simple presence La presencia simple of the eyes of number one, de los ojos del número 1, fixing the palm of number two, fijando la palma del número 2, will create the feeling va a of crear un presence sentimiento de presencia in that palm. en esa palma. Number one, Número 1, use your mind, usa tu mente, your will, tu voluntad. be silently theatrical, Sé silenciosamente teatral and go into that y hand. vea esa mano. Go live in that hand. Go Vive feel en it. esa mano, siéntela. Number one, Número 1, close your eyes and jump cierra in the tus hand. ojos y salta en esa mano. Feel that you are Siente que embodied estás encarnando in number two's hand. en la mano del número 2. Be there. Permanece ahí. Feel the bones of the Siente los hand, huesos de la the mano, fingers. los dedos, The center of the palm el is the main centro de la focus. palma como un enfoque principal. You are there. Estás ahí And from there, y de ahí soft joy. suave alegría. Relax. Relájate. Number one and number two, Número 1, número 2, go back inside you. regresa dentro de ti, You let go of the other. deja ir a los demás. Okay? So both participants Ambos participantes are with themselves. están en sí mismos. Okay? After any Después transmigration, de cualquier transmigración, swastika, swastia, you're self-contained. estás autocontenido. All right. Now, Ahora I have no instruction for those who are at home. Try no to tengo instrucción para los que están en casa. try to feel the energy Trata in de sentir la the energía object. en el objeto. Pretty much it, right? Those who are partnered, Aquellos que están con parejas aquí, talk about it. hablen. How's it feel? ¿Cómo se siente? You have 2 minutes. Tenéis 2 minutos. Yeah, there's enough newbies here to justify this teaching and see their impressed faces. Puede ver mismos los avanzados tienen reacciones o experiencias que son que les gustan compartir. Mira, lo sentí hasta todo su hombro. All right. Bien. Number one, Número 1. your palm is exposed. Tu mano izquierda es expuesta. Your left palm resting Tu on your mano lap, izquierda descansando en tu pierna. fingers open but not stressed. Los dedos abiertos pero no estresados. Number two, fixes Número the dos. center of the palm. Fija el centro de la palma. Now remember this. Ahora recuerda esto. How did it feel ¿Cómo when se siente when I said just to look? cuando digo solamente mirar? Just the eye contact Solamente el contacto visual produces the presence produce subtle. una presencia sutil. And then the other steps, Y luego los siguientes pasos as some of you just found out, lo van a descubrir. goes further. Va más allá. All right. Eye Bien. contact is made. El contacto visual ha sido hecho. Keep your eyes on it, Mantén tus ojos ahí, but put some will. pero pon voluntad. Yeah. Sí, That hand, esa mano, I feel it. la siento. And now you're going to transmigrate. Y ahora vas a transmigrar. Close your eyes and jump. Cierra tus ojos y salta. Be in there. Permanece ahí. You just, with your mind, Con you tu exist in mente, that hand. existes en esa mano. And this is where your will Y is. ahí es donde tu voluntad está. Feel the bones, the Siente los muscles, huesos, los músculos, the flesh, la carne,
You are in that hand. Estás en esa mano. This is not a possession. No es una posesión. It's a Es transmigration. una transmigración. While you are in that Mientras hand, estás en esa mano, think piensa hot, burning sun. el sol caliente que quema. Number 2, Número 2. do not invent if it's warm or cold. No te inventes si está caliente o frío. Discover it. Descúbrelo. Deep breath, Respiración profunda. everyone for themselves. Todos regresan a sí mismos. Your focus is on your own Tu abdomen, enfoque está en tu propio abdomen, your own body. en tu propio cuerpo. Moment of swastika after the transmigration. Swastika después de la transmigración. All right. Bien. Share your experience. Compartid vuestras experiencias. It's really cool when you're with someone. It's really cool to do with someone. Alone, it's like, yeah, there's energy in the water bottle, maybe. Y cuando lo hacemos solo con la botella de agua es, bueno, a lo mejor siento la energía, quizá. All right. Bien. Wonderful. Yes. Okay. Look at each other. Mírense uno al otro. It's like my water bottle's not Mi looking botella de back. agua no me mira de vuelta. Eh. If you are partnered with a woman, Si tu compañera es una mujer, be respectful and look sé at her face. respetuoso y mira su cara. I have to say it, Lo tengo que decir, just in case. solo por si acaso. I mean, shit happens. La mierda pasa. All right. You make contact Haces contacto just with the other. solo con la otra persona. All right. Number 2, Número 2, you close your eyes. cierras tus ojos. Number 1, Número 1, you're just looking at the person. mira a la persona. It's just a gaze. Es solo la mirada. It's soft and peaceful, Es suave y pacífico. and the energy goes. Y la energía va. Now put some will. Ahora pon algo de voluntad. You're going to practice a complete Vas a transmigration. practicar una transmigración al completo. The eyes are on the face. La mirada está en la cara. That's to make the contact. Eso es para hacer el contacto. Now you're going to go into the entire body of the other. Ahora ve al cuerpo al completo de la persona. Close your eyes and jump. Cierra tus ojos y salta. Just go there. Ve ahí. You're not invading. No estás invadiendo. They permit you Te lo permite by participating. al participar. Okay? Exist there. Existe ahí. Feel there. Siente ahí. And from there, Y de ahí, petals of rose are falling from the heavens. pétalos de rosa cayendo del cielo. There's love. Hay amor. It's beautiful Es bello and soft. y suave. And now just think green. Y ahora piensa en verde. Green. Verde. Just you switch to just Cambia green. simplemente verde. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Everyone back to yourself. Todos regresan a sí mismos. Swastika. Swastia. I am just in me. Estoy solamente en mí. Regardless of which role you Sin had. importar el rol que tuvieras. Okay. The goal is for you to El propósito
see or feel es que puedas ver o sentir the difference la inside diferencia dentro. when your Cuando transmigrator estás transmigrando, had one mindset tienes un estado mental and then switched to a completely different mindset. y luego cambiar a otro estado mental completamente Okay? diferente. And then you say if you Entonces saw it dice, or not. si lo sentiste o no la diferencia, It's not always obvious. no siempre es obvia. Talk about it. Habladlo. They're all silent. Usually, "Ah." Little water. What? Oh, you have your water? I do. All right. Oh, well, usually when I say talk, bam, they start. But this time they were like, So oh, that was buzzing. deeper. Yeah. All right. Number one, Número uno. you are sensitive. What? Repeat that? Sensitive. Yeah, but the Number one. Number one. You are sensitive. Eres sensible. You are receptive. Eres receptivo. Number two, Número dos. you look. Mira. Well, I mean, you both look right now. Ambos se miran ahora mismo. Make contact. Haz contacto visual. I'm sorry, what we just did was one went into two. It was 1 into 2. Now So it's now 2 two is into one. 1. All right. Number one, you close your eyes. Número uno, cierras tus ojos. Stay receptive. Permanece receptivo. Number two, Número dos, intensify your will. intensifica tu voluntad. You're going to transmigrate. Vas a transmigrar. You're going to be there. Vas a estar ahí. All right? Now close your eyes and jump. Ahora cierra tus ojos y salta. Exist in that body. Existe en ese cuerpo. And everything Y is todo absolute darkness es absoluta oscuridad and emptiness. y vacío. Feel the other's body, Llena el cuerpo de la otra persona, but it's dark. pero es oscuro. Go touch that space in them. Toca ese espacio en ellos. And from that space of De ese darkness, espacio de oscuridad, listen to children laughing. escucha a niños riéndose. And everything becomes white, Y todo se convierte en blanco, filled. lleno. Deep breath. Respiración profunda. Back to yourself. Regresa a ti mismo. Swastia. Swastia. See, that was an interesting contrast. Ese fue un contraste interesante. Talk about it. Háblenlo. And everyone's like, you see, when I say go in darkness, they prepare for drama. And then, all right, children laughing, white. The contrast. For me, petal of rose falling and then the color green is different experience, but some of them just went for green is still a plant, rose is still like theirs was a continuity in their mind, which is accurate. So here we go. Okay, let's do something with more contrast, like black and white. That's contrast. Empty and laughing. That's contrast. Okay.
It always depends how they feel anyway, how they're going to be. We look at them as, okay, they can do this and it's cool. This kind of contrast makes it more intense and more credible for the newbies. And Yeah, the idea is to see the face of the newbies just like, what is going on? Yeah, well, that's it. They're ready? All right. bien, Swastika. Swastika, back to yourself. Swastika, regresen a sí mismo, You take care of yourself. te ocupas de ti, You take care of yourself. te ocupas de ti, You let go of the other. dejas ir al otro. Yeah. Just wanted to see in the back the others. All right. Now it's going to be fun. Ahora va a ser divertido, Face each other. cara a cara. I mean, it's already fun, Bueno, ya es divertido, but pero who is new to this practice? Lift your ¿quién hand. es nuevo en esta práctica? ¿Quién no lo había hecho nunca antes? Okay, there's a few. Hay un par de ellos. It's interesting, Es right? interesante cuando menos. Yeah. Sí. Your consciousness is Tu not locked into conciencia your own body. no está encerrada en tu propio cuerpo, It no goes está where limitada, your va mind is. a donde tu mente está. It goes more if Va you put your más will. si tú pones tu voluntad, And we do it 2 by y lo 2 hacemos de dos en dos so that para que you can have a feedback. puedas tener un feedback, una retroalimentación. And the fact that we're a y el group hecho of de que 50 somos un grupo de 50 gives you te impression da la that impresión we're not all schizophrenic. de que no somos todos unos That this esquizofrénicos. is real, you know? De que It's- esto I'm es not real, inventing this. de que no me lo estoy inventando. Because you got so porque much tienes positive feedback tanto retroalimentación positiva with people that you con gente like to think they're mentally sane. que tú sientes que están bien mentalmente. And that's why we do it that way. Y por eso lo hacemos así. Because it is Porque subjective. es subjetivo. But the fact that we Pero can el control hecho de it, que lo podemos controlar, produce it, producir get a y result obtener un resultado with a lot of con un control montón de control makes it objective hace que sea objetivo for us. para nosotros. It is an experience that I Es have una that I experiencia que cannot tengo que no deny. puedo negar. My consciousness Mi affected the conciencia other, afectó a la otra because they persona told me. porque me lo dijo and I can y believe yo it le puedo creer because they have affected me when they porque did me it. afectó la suya Okay. cuando lo hizo So it's él. very useful Entonces es muy útil in en understanding entender the supernatural. lo sobrenatural. This is a class Esto es of una clase supernatural abilities. de habilidades sobrenaturales. How to use your Cómo usar consciousness tu conciencia to produce an para effect. producir un efecto. All right. Bien. Number 1, Ahora, número 1. you're going to Prithvi, Vais a ir a Prithvi. Agni. Prithvi Agni. Prithvi Agni. Prithvi Prithvi Agni. Agni. Okay? Number 1, just number Número 1. 1, solo el número 1. The source, La fuente, the generation of la radiance. generación de la radiación. Prithvi Agni. Prithvi Agni. Number 2, Número 2, Akashapsa. Akashapsa. You're the cohesion. Tú eres la cohesión. The universe filled with El cohesion. universo está lleno de cohesión. Number 1, Número 1, Prithvi Agni. Prithvi Agni. Number 2, Número 2, Akashapsa. Akashapsa. Look at each other. Miraros. You're just doing your mantra. Estás haciendo solo tu mantra And your state of y tu being. estado del ser And the others doing y theirs. el otro está haciendo el suyo. Just eye contact. Solamente el contacto visual. See this weird Y stream. observa, siente ese intercambio raro. Now, number 1, Ahora, número 1, don't say it. no lo digáis en voz alta. Don't be vocal because we No want lo to digáis en concentrate. voz alta porque nos queremos concentrar. Focus on your state. Enfócate en tu estado. Both of you Ambos transmit your current transmite state tu estado actual to the other. al otro. And look at it mix. Y mira la You're mezcla. just focusing on your Te state enfocas en tu estado and you're not resisting y no theirs. te resistes al de ellos. And let it mix. Y deja que se mezcle. See what happens. Y mira a ver qué sucede. Value happens. Vayuhap. Deep Sucede. breath. Respiración profunda. Talk about it. Háblenlo. The stream. It's lovely. You can see the consciousness Puedes just ver la conciencia.
I love it. They're flipping in the back. The stuff we do in seminar. It's the stuff we do in seminar. And I had to learn this alone, you know, discover it alone, and then say, "You, bro, just can I try something?" It's like, okay, I wasn't crazy all these years. This is happening. Just getting feedback is so useful. Then we do all the other supernatural stuff, you know. That's why I try to be available as much as possible in person, while not making myself sick like I used to. All right. All right. A question for Goyi. Pregunta para Goyi. How did it feel? ¿Cómo se sintió? En esta práctica o la anterior. This one or the previous This one? one. Esta. When you felt Cuando sentiste half doing a practice, half doing the other. la mitad haciendo una práctica y la mitad haciendo How otra. did you experience it? ¿Cómo lo experimentaste tú? Como una conexión o como una unidad. A bounding, a unity. Okay. Es difícil de explicar. I don't know how to word it. Perfect. Perfecto. I want to mention that Goyi Quiero mencionar que Goyi is transmigrating in está everyone, transmigrando en todo, doing both techniques. haciendo ambas técnicas, Okay. Like Inma. como Inma. Tell us, Inma, how did you Dinos, experience it? ¿cómo lo experimentaste? La experiencia fue It was como un remolino de energía. Era como pequeños remolinos. like Todo square, interaccionando. everything interacting with everything and moving. Cool. Somewhat what Goyi said in Lo few que Goyi words. dijo en unas pocas palabras. Okay? There's one thing that you cannot easily verbalize Hay una cosa que no pueden verbalizar con facilidad, is all the excitement and the joy they felt. es la excitación y la alegría que sintieron You spoke of the mix. al hablar de la mezcla. All of them went, Todos ellos fueron como, wow! wow, You see? Got a fly eating my ear. tengo una oreja comiéndome una mosca comiéndome la oreja. Or maybe it was shitting on it. I don't know. Quizás estaba cagando mi oreja, quién sabe. Yeah, mi hora está cagando en la moca. So, it's like that. Summertime. Verano. Another practice. Otra práctica. We're good? ¿Estamos bien? It's fun. Es divertido. Yeah, all right. It's Sí. safe, by the way. Esto es algo seguro, ¿eh? Okay. When people are profoundly Cuando disturbed alguien está muy movido or mentally ill, o tiene una enfermedad mental, they have a bit of difficulty doing it tienen anyway. dificultades al hacerlo de cualquier manera. And us as Nosotros, masters, como maestros, we decide to take decidimos tomar the karma el karma for this. de hacer esto. Okay. We decide that if there's a Decidimos consequence, que las consecuencias, because we're conscious on the porque karmic estamos planes, conscientes al plano del karmático, we can't prove it, no podemos demostrarlo, but we've been doing a pero lot lo of cool shit hemos hecho muchas cosas guay that gives us the impression it's que da la possible. impresión de que es posible. How is it possible to ¿Cómo take es someone posible else's tomar el karma? karma de otra persona? Well, Bueno, you just were conscious in someone else's estabas body consciente playing with del energy. cuerpo de otra persona jugando con la Okay, energía. so it starts there. Ahí empieza todo. You can't just take someone's karma. No puedes tomar el karma de alguien, no. Like those who say, Como esos que dicen, give me 2,000 dame euros, 2.000 euros I'll do a karma cleaning and y take te your haré karma. una limpieza de karma y te quito todo el karma. Taking 2,000 euros Tomar 2.000 euros is karma. es karma. All right, right there. Justo ahí. Okay, so if you can't Entonces, be like a saint, si no puedes ser como un santo,
in your daily life en tu vida diaria and your business. y en tu negocio. Okay? Taking someone else's karma, Tomar I el doubt karma de it. otro lo dudo, But maybe I'm wrong. pero quizás yo esté mal. Okay? But when Jesus went Pero and cuando says, Jesús dijo, you are forgiven, eres perdonado, and took the density from y another, tomó la densidad de otro, then he went to beg to get a bit of bread. se fue a la cama a comer algo de pan. Okay? Like there's a holy mindset to it. Hay una mente santa Okay? ahí. Just be careful with the Tened cuidado karma purification ritual. con los rituales de purificación de karma. I mean, of course, it's possible Por that someone supuesto, es is at posible that que level. alguien esté a ese nivel, sí. I'm just saying, Solo digo, I've rarely seen someone at rara that vez he level visto a alguien a ese nivel who took someone else's karma. que haya tomado el karma de Usually at otro. that level, Normalmente a ese you nivel don't rob them of their lessons. no les quita sus lecciones. Say, hey, you have karma. Hey, tienes karma. Deal with that shit. Maneja Man. esa mierda. All right, but we choose Pero to elegimos help. ayudar. Okay, and that's it. Y eso es todo. Swastika. Swastia. That means you are paying Eso attention to significa yourself. que estás prestando atención a ti mismo, a ti misma. Means more, but we'll go with that. Significa más, pero empezamos ahí. Have your knees equal. Ten tus rodillas iguales. So if your legs are crossed, Si tus piernas están cruzadas, ambas or cruzadas. your legs are both on the ground, O las dos piernas cruzadas o las dos en el so suelo. that both your knees are equal. Para que ambas estén iguales. Look at the knee of your partner Mira la rodilla de tu compañera on your left. que está a tu izquierda. It is the right knee of your partner. Por tanto, la rodilla derecha de tu compañero It's on your left. que está a tu izquierda. Yeah, this one. Right? Bien. So both of you Ambos are looking están mirando at the right knee of your partner, which is on your left. a la rodilla derecha de tu compañero que está a tu izquierda. What is the stream of consciousness? Just pay attention to it. Presta atención a cuál es el flujo de la conciencia. Both of you Ambos are going to amplify the vais a flow. amplificar el flujo. You're just looking at the knee, Solamente miras la rodilla, wanting this person to be healthy. queriendo que esta persona esté sana. There's an intention of Hay health, una intención de salud, whatever that means. lo que eso quiera decir. Don't start to do healing No mantras. empieces a hacer mantras de sanación. Don't get your No, crystals out. no saques tus cristales. You're the simplest expression of La expresión más healthy. simple de salud. Put will in it. Pon voluntad Be en more ello. there. Permanece más ahí. Be happy. Sé feliz. Look at the other knee. Mira la otra rodilla. Switch. Cambia. And you're thinking Y tu pensamiento, peaceful, paz, calm, calma, peaceful. paz. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Close your eyes. Cierra tus ojos. Swastika. Swastia. Each with yourself. Cada uno consigo mismo. And talk about it. Y hablen de ello. So usually in this practice for the people at home, Para la gente que está en casa, en produces esta a stream práctica, produce un that flujo. you feel in your knee Que lo something sientes come en tu in, rodilla, algo que goes entra, to your eyes, va a tus ojos that you drop in the other knee. y lanzas en la otra rodilla That de la goes otra to them persona que va a lo and suyo y makes a loop. vuelve y hace como un círculo cerrado.
All right. All right, Bien. guys. It's fun and it's what matters. Es divertido y eso es lo que importa. And you'll have a chance to talk about it more later. Y tendréis un rato para hablarlo después. Okay? This experience Esta experiencia means something. significa algo. It means you have an effect on your outside. Significa que tienes un efecto en el exterior. Okay. It means Significa you have power with your que tienes consciousness. poder con tu conciencia. Okay? When Cuando you are new to the eres supernatural, nuevo a lo sobrenatural, you must avoid tienes que fantasies. evitar las fantasías. Absolutely. Absolutamente. Okay? Because the only way Porque to la única stay manera de permanecer powerful poderosos is es not to dream. no soñar. Okay? So we do this Entonces exercise hacemos este ejercicio and it becomes y se an convierte experience en una experiencia that it is valid for que es you. válida para ti. And there's a lot of witnesses Y hay un montón de testigos that can also share que what también they pueden experience. compartir lo que ellos experimentan. Because it remains Porque permanece all subjective todo de manera for subjetiva each of you. para cada uno de ustedes. Stuff you felt Son cosas que sintieron that you can't measure. que no puedes medir. But if you talk, Pero si lo habláis, everyone has something todos tienen similar. algo similar, sintieron algo Not similar. identical, No idéntico, similar. similar. During each of these Cada games. uno de estos juegos, durante cada uno de estos juegos de Okay? transmigración. So Entonces, anything supernatural, cualquier cosa sobrenatural, you have experienced it lo has experimentado or don't confirm it exists. o no confirmes que lo existe. There's aliens. Hay aliens. I've never seen any Nunca he visto ninguno that I know of. que yo sepa. Okay. You can walk on water. Puedo caminar en el agua. I've not done it. No lo he hecho. I've never seen someone do No he it. visto a nadie hacerlo. I've changed water into wine. He cambiado agua en vino. I've seen my students do it He visto a mis estudiantes hacerlo because I teach it. porque lo enseño. How do you do that? ¿Cómo lo haces? You Tú transmigrate in the transmigras water en el agua and you become the y te water conviertes en el agua and you change y cambias and it is projected. y es proyectado. That's just to give you an Es idea. para daros una idea. Clairvoyance. Clarividencia. You put your mindset Pones tu mente in the other room en la otra habitación and from there y de ahí you look. miras. You have the experience of looking. Tienes la experiencia de mirar Okay? Eventually, puntualmente, not now, no ahora. you just learn transmigration. Acabas de aprender You transmigración. know, in a nada few más. years, En unos if años, you really practice, si verdaderamente lo practicas, you will get visual vas a information tener información visual beyond your nervous system, más allá de tu sistema nervioso and you'll see. y vas a ver. Yeah, the CD is Shravana Darshanam. El Siddhi es Ravana Darshanam. We'll talk about it another time. Lo hablaremos en otra ocasión. If, Sí, with nothing supernatural, sí, sin nada sobrenatural, you rob someone of their free will, le quitas a alguien su libre albedrío, no, you punch them in the face, le golpeas en la or cara you steal their money, o robas su dinero, there's consequences. hay consecuencias. If you use the supernatural, Si usas lo sobrenatural, disrespecting someone's free will, faltar el respeto al libre albedrío de otro, there's karma. hay karma, There's an impact for that. hay un impacto a ello. Okay? So, and also, Y también there's a safety switch. hay un botón de seguridad. The more you would do Cuanto- something vicious, Cuanto más puedes hacer algo vicioso, the least power you have. menos poder tienes. I've had the power to call the rain and stop it. Tenía el poder de hacer que lloviese y parase. I was 16 years old. Tenía 16 I años. would play Jugaba at clearing the sky of en every cloud. limpiar el cielo de todas las Couldn't nubes. see anything. No veías nada And in 5 minutes it rains. y en 5 minutos hacer llover. Okay? It was cool. Era divertido. I was 16. Tenía 16. I was fucking arrogant. Era jodidamente arrogante. No guide. What? No guide. Ningún chico. Yeah. Guide.
Sin guía. Yeah, no Sorry. master, no teacher, no Sin one guía, to sin maestro, sin nadie que me enseñase, guide me. sin nadie que me guiase. What do you think happens? ¿Qué creen que pasó? Give power to a 16-year-old with no one to tell him how to use it. Un niño de 16 años con poder sin decirle cómo usarlo. Lost every ounce of supernatural ability. Perdí cada gramo de habilidad sobrenatural Funny, for 7 years. por 7 años. It's like, wow, why Fue 7? como, I don't know. ¿por qué 7? I thought it doesn't work that way. No funciona así, pero pensé Yeah. que no era así. At the age 23, A los 23 I felt the sky again. sentí el cielo de nuevo. I wasn't cut off from No estaba the cortado elemental world again. del mundo elemental ya. That was cool. Esto está guay. Let's just not do that again. Vamos a no hacerlo de nuevo. And then, we have parties in Y luego Denmark. tenemos And, fiestas en Dinamarca. we have trouble Tenemos getting the problemas fire con running que el fuego se encienda. because we need the wind to come from the other side. Porque necesitamos que el viento venga del otro lado. Okay, so we take the atmosphere Tomamos la atmósfera and we turn it around. y giramos. And now the wind goes in the Y hole and ahora we can go. el viento va en la dirección correcta. It's fun. Es divertido. How do you do that? ¿Cómo lo hace? I transmigrate. Transmigro, I become me convierto the ecosystem, en el the ecosistema, entire area, el área al completo, and I turn. y yo giro. So Entonces, when you can become cuando puedes all convertirte of this, todo esto, you can start to talk with nature. puedes empezar a hablar con la naturaleza. Because it's not that you Porque impose no your es que tú will, impongas tu voluntad, you become the thing. te conviertes en la And then you cosa change. y entonces Okay? cambias. And it starts with transmigration. Y empieza con la transmigración. Now, where have you Ahora, done transmigration ¿Dónde has already? hecho tu transmigración ya? Every time you pray for someone, Cada vez que rezas por alguien, you just experience acabas de experimentar something objective algo objetivo that demonstrates que demuestra when you pray for que someone, cuando rezas por it alguien works. funciona. I mean, it doesn't mean you have the power to change someone's destiny. No quiere decir que tengas el poder para cambiar el destino de alguien. It was a figure of speech. I don't believe in Es destiny. una forma de hablar, no creo en el Okay? destino. But you do radiate Pero- the good vibes. Irradia buena vibra. When you do Reiki, Cuando haces Reiki, those who practice it, aquellos de ustedes que lo practicáis, transmigration. es transmigración. And some of them are sensitive. Y algunos de ellos son sensibles. Wow, I felt your energies. Siento tu energía. It's like the first time in their Es life. como la primera vez en su vida. That Reiki art is very good. Ese reikista es muy bueno. I think it was the heat of her hands. Creo que era el calor de sus manos. And she's like, just looking. Y te mira como, It's not the heat of the hands. no es el calor It's de las that manos, consciousness. es la conciencia. It is a holy tool. Es una herramienta It is santa, beautiful. es bella. And if you have Y si tienes pain dolor as a motivator, como like, motivador, I hate this person, como odio a esta I'm going persona, to curse this person. voy a maldecir a esta It persona, breaks you te rompe a ti. and has a little Y negative tiene effect un efecto negativo once. muy pequeño una vez. as your system Según tu sistema, cannot adjust to that. no puede ajustarse a Because eso. in your soul, Porque en tu alma, beyond your human, más allá de tu humano, there is not that hatred for the other. no está ese odio hacia la otra So persona. your soul cannot agree to that. Entonces tu alma no está de acuerdo con eso. And that's a safety switch. Y ese es el botón de And seguridad. that's why Y por eso, all the super powerful masters, todos los maestros superpoderosos, Jesus, Buddha, Jesús, Buda, Sakyamuni, Sakyamuni, Melchizedek, Krishna, Melquisedec, Krishna and the others, y los otros, were masters of personal growth, eran maestros de crecimiento personal, philosophers, filósofos, speak of acting hablaban de virtuously, actuar de manera virtuosa and the virtuous mindset y el estado mental virtuoso amplifies your power amplifica su poder, because the other planes agree to that, porque los demás planos están de Get it. acuerdo con eso. right? If it was easy Si fuese sencillo to do black magic, hacer magia negra, as easy it was for tan you, sencillo como para ti just transmigrate. transmigrar, you'd have vampires and black mages on the corner of every tendrías street. vampiros y magos negros por todos lados. Black mages, Los they magia negra don't survive long. no sobreviven mucho, They los que hacen lose their brujería mind. pierden su mente, They become so hateful, so fucked up, so quick. acaban tan jodidos y tan mal mentalmente. Yeah. So do not be afraid of No tengas transmigration. miedo de la transmigración. It's a blessing to Es know una it. bendición saberla. It's like Es como
A knife is dangerous. Un cuchillo es peligroso. Let's abolish all Vamos a knives. abolir todos los cuchillos. It's the end of good cooking. Es el final de la buena comida. How often ¿Con qué is a knife frecuencia un used cuchillo es to utilizado bring you pleasure? para traerte placer? Every time you enjoy the meal. Cada vez que disfrutas de una How comida. often is it used to kill ¿Con someone? qué frecuencia es usado para matar a alguien? Less often than you enjoy a Con meal. menos you know? frecuencia de lo que disfrutas Okay? de una If you want to comida. use Si something, quieres usar algo hurt others, para lastimar a los demás, you're not going to use transmigration. no vas a usar la transmigración. You're going to use other means. You're Vas a going to use usar otras cosas. whatever's there. Vas You a know? usar lo que quiera So, que esté ahí. it's a Entonces, tool, es una herramienta you use it. que tú usas And you're not afraid of it. y no le tienes miedo. Okay? It's not dangerous. No es peligrosa. It's filled with safety Está switches. llena de botones de seguridad. Okay? So don't worry about it. Entonces, no os preocupéis por ello. All right, peace. Let's have a break. Paz, descanso. Put the chairs back. Regresen la silla en su lugar. 10 minutes. 10 minutos. Voy a cortar la transmisión.